Sabrum division by Kobza, Monobonкol Amzani, Hozrai Kamio Tongai, Tripura ni Kotoma, Belekino Knatoto, Kabasadangai Kotoma, Mbufa Kashadon Tripura, Buni Aro Shamung Kaye, Nog Nukong Pushivo, Buni Aro Shamung Tangai, Nog Pushipono, Busabutino, Porirupano, Rwchapmung, Buma Gita Tripura Bo Haino, Kishania, Mwsamung Tai Rwchapmung Kwrwng, Kogonu Tongo, Tongma Shikari Busha, Kamaya, Buma Shikari Khashite, Busabo Khashiwo, Buma Bufa Kwrwng Ngmabai, Busazlabo, Kwrwng Nganya Asakya, Kawo, Shago Musuma Tongmabai, Buam Bufani, Shago Elam Tongmani, Busabo Manka, Busazla, Deep Tripura, Juda Rwchapmungni, music track, computer by Swnamna Mano, Te, Kwrwng Borowi Mano. Asak Simidiba, Boshak Batang, Rwchapmung Notoye, album Bokaisa Karika. Piaba, Kawo Tongmani, Kaisa Kotor Studio, Swnamnani, Kulugnani. Sak Sugya, Buma Bufa, Grijani Busaba. Kano Methabini Matongka, Hypono Taito Gutongo. Yago Sugya, Rankari Umanibai, Lukrun Tanivo Chubatu Sanka, Deep Tripura Tay, Bini Mapasong. Katal Durani, Shigla Chalai, Tabu, Rwchapmung Shimia, music, Mwsamung, Te Juda Srungmungo, Sagna Bede Gutongo, Obahisrai Rogno, Kabasa Tanivo, Lukurok, Chubasuni Yak Fulon Nango, Obhana Slatonaka, Anthony Lukurok. Sabrumni Ungi, Premananda Tripani report, Strangsati. Jotono Khulumkha, Animung Deep Tripura, Ang Sabrum subdivision ni, Monobonкol, Hozrai Parawo Tongo, Ang basically studio Klayo, Ani oro Tongo full jinis kore kho, Ani Jatung computer ekta, Bai Ang studio Klayo, Mani Ang Jesupari, Ang Rwchapmung, Ang Nije music Klayo, Kle Bruk Banaibo studio gara thai. Nung je Rwchapmung je track nang, o track rok suru slami dono na. Ang Nijino Swnamung, Angkla Ang Jemne Mani Klainayo, Klai. Nung Nijino Swnamung, Nijino Rwchapmung. Ang Nijino Swnamung, Nije Rwchapmung, abar lyrics rogo ektu problem ungkla ani mom dad help klai rogo. Ar nung je album rok klai mini album rok botungu. Surnu no o album klai taniyo nini song compose klai jak Rwchapjak obo baidi album klai na kubuni buini. Ang jebar Rwchapjak Nije tangnai, baina album klai. La obo album klayo. Actually album khaini bo sob Nije ani mom dad ja phari help klayo. Kala hero mani ja casting klai obo ang klayo kono somay ani mama klayo. Kala joto Nije ni gan baina klayo. Nije tangnai gan bai. Nung Nije track slamui, Nije Rwchapmung, Nije album klayo, acting klayo. Ang music snam taniyo jato khlainai obun mani ektu problem untungo karon ani oro to nangnai jinis rok koroi mixer koroi microphone ram koroi keyboard koroi onek kichu koroi tale financial lukurok ano ja chubaman chubang kle ani financial future ektu ani skang agai manai kla ani mom dad bo jesu phari ano sujura khlairo khan kle to aro bskang agai ni bai ektu rang puisa sorbi to kha kle tongni dine to jinis potro ko dam bisi kle ekta yago chugyani bagai nung o samro ta sujura mane o nini mani rok no maya kle nini porashona no tije saikna ro di ang porashona ebar class 12 ka kha kle madhyamik rogo division rok betu madhyamik second division mane I samung ni loge nung porashona bo khayo tabo khlai bo class khaja tabo class 12 ka kha class 12 ang future ani imang ekta tungo ang kotor studio kia khlaini chuo oba ang cherong ni simi imang ekta ang nije
একটা সিঙ্গার উনি মিছু তারপরে শিখা যে সিঙ্গার মানে ব্রণ মিউজিক খাইনি একটা স্টুডিও নাঙো তারপরে স্টুডিওনি ইমাং ফাইকা তারপরে স্টুডিও তো সুজুরা ওंखा आं एक्चुअली सुबाय तो मिया आं इमां जे একটা স্টুডিও কতর খাইনি মিছু পুরা সব কিছু তুংনাই আর ব্রুবো গাম গাম ফাই সিঙ্গার কতর রব ফাই আনে আর ফাই গান রেকর্ড খাই মানো ওগুলা অবতিনি একটা স্বপ্ন মানে আं খাইনি মিছু ওগুলা आंबो বড় সিঙ্গার অবাই মি খাইনি মিছু एक्चुअली उंनि आं सिया बाट একটা আনি ইমাং অব তাবুক সুজরা নং কয়টা গাননি বা কয়টা রসামুংনি ট্র্যাক রক নং তাকখা মিনিমাম 7-8টা 7 থেকে চ্যানেল হাপলে মানো আনি চ্যানেল 7 থেকে 8টা নং নিজেই ট্র্যাক সালামই খরাং রখা নিনি খরাং গিলাই তাবুক টিকাইছা কক নং নিনি ও যেনি খরাং রনাই অব মানে ককবরক বাই রসামুং দে না ও সিরিয়াং রং নি দে না নিজেনি ফাটুং নি দে না দে বর্মা বন ককবরক যে তাবুক হিনজাকনাই অবদি বো টাইপनि নিনি অব एक्चुअली रियांग नि बतंगो देबर मानि बरसा बतंगो डिफरेंट भाषा भाषा यूज खालायो माने आं एक्चुअली रियांग क्रावबो सोलोंया देबर मा क्रावबो सोलोंया क्लाय आनि माने जा रोंमा बाय जा उब्रंने और खनाय किसे सोलोंनि सुयो लिरिक्स खाना मानि जों निनि खरां बाय नों मक गान बरसाबो माने एक्चुअली आनि सिनी नाय रक तुंग नाय रक यूट्यूब रो जा सब्सक्राइबर रो लिरिक माने मक लिरिक्स बे एकटा गान सुदियो नि सावो मक लिरिक्स माने मक किन्तु आं लैंग्वेज फारियो कारण जानि आसपास मक रो बतुंगो गले ब्रक सावो मक गान किया तिखलायरो दि जोंबो लाना एरखले सावो आं माने डांस नि गान एकटा क्रिएट खालायदि मक संनि एरन साव मक बासाबायबो मक ककबायबो नों निजे खरां रखा निजे खरां बाय रखा म्यूजिक बा निजे स्नांका माने जादों ताबुक तो आं ब्रुक बानायले ब्रुकनि स्टुडियो बानायले स्नामनि रिंया माने आं जे सोरों अबायनो खायो आनि एक्सटर्नल मुसाबो करै जा तुं आं कम्पिउटार बाय खायो कम्पिउटार बिसिनि इन्स्ट्रुमेन्ट यूज खायो माने कम्पिउटार बाय सब किछु आं एक्चुअली ब्रुक बानाय तो खायमाया खो तौबो माने खायनि अनेक प्रॉब्लम नों ट्रेक सलाम तानियो म्यूजिक सलाम तानियो नों निजे रजाब तानियो तमा प्रॉब्लम तो कायसे स्टूडियो खुलुंनिकले तो अनेक रां क्वेश्चन पेपर तो प्रॉब्लम फायका नों ताबुक सुजरा आनि प्रॉब्लम फेस उनका आनि कीबोर्ड करै मिक्सर मशीन करै माइक्रोफोन गाम करै गले आरो अनेक किछु जेमन कि नांगो आरो रूम नांगो रूम बकरै जस आनि बेडरूम कानरा कंप्यूटर सेट खाय और कंप्यूटर बेनो खायो जा किछु खायनाय एसोखौ ले नों ओ म्यूजिक ट्रैक नि लोगियो नों जे खरां रो साब थानियो बायरेनि नॉइस रो फाइकले किछु प्रॉब्लम रो मिया दिबा प्रॉब्लम उंगो एक्चुअली आंगो बना तो खाय माइक्रोफोन बो बेसी गामिया और साइड नॉइस रो एमने कैश खाय खबो अब आं रेकॉर्ड खाय कम्पिउटार बाय अब क्लीन खाय खबो माने नॉइस रो क्लीन खाय तारपर अब भोकाल न यूज खाय एक्चुअली भोकाल नॉइस न क्लीन खाय तानी भोकाल नि एकटो क्वालिटी कम उठाव माने नॉइस न क्लियर खाय खबो क्ले तो वॉइस बा एकटो खरां किसे चाया उठाव तब अब न ऑटो ट्यून रो रय माने कम्पिउटार बाय एडिट खाय जा खायमान अब बाय खाय अबरक जतो ओ सामुं जतो बयनोर देत लाङै खायना नों निजे सागबाय थांबाय खाय आं निजे सागबाय थांखायो आं निजे जारों ब्रुक बानायबो खायमियाखौ ब्रुक बानायबो रोङियाखौ माने आं जारों अबाय खायतमो जेहेतु आं ककब्रक रबाय माने ब्रुकनि खनाय जा सोलोंका माने अबायना आं सुजुरा सोलोंका गला ब्रुकनि खनाय ककब्रक गला जेहेतु जानि इरम सब लैंग्वेज एक लगे माने जेमन कि मक कल्चर बो तुंगिरा कासाकासी माने एरिया एक लगे मिक्स कम्युनिटी अंकला ब्रक साओ आनो माने आं तो मक लैंग्वेज बो फारियो कले मक गानबो एक तो माने साबदि लिरिक्स रक सुइ ख्लायनाय दि अंकला आं निजे सुइया
Swnamka abo ekta ang rojabi khnaron mane mok gan ba Kyosu gomran thane ngamya chima ran thane kyosu go Kyosu gomran thane ngamya chima ran thane kyosu go Kyosu gomran re kaba Sendro si tain chao lại ba anh to mung sabak rei ana basarok onek समय sanang onek समय bonomak khabarok ma teiyo tuman banang nugyade babani tama tong tama kare data bok nini basa computer thaisa baino jotto studio gorja gorjani samung studio koton koton ni editorok je samung khaitong nini basa taboko samung bo khayu khlai mano নিজেরা ট্র্যাক বো সালাম মানো রবরসা মানো অ্যাক্টিং বো খাই মানো পাশাপাশি পড়াশোনা বো বেলাইনো কাহাম তাবুক লুকুরকনি থানি নং নিনি যে বসানি प्रब्लेम नो सल्व खालायनानै बागै बा बुसकां थानानै बागै खागोनां लुकुरकनि थानि नों बायथाक सानबुंनि तो तुंनाय तो ब्रग रग जुदि नग ब्रग रग जुदि खागोनां मायागोनां दङ होनलायबो नग गिसा सुबालायदि सुबानि नायदि तो जों हाय थ्रिब्रगनो तो टेलेन्ट गोनां सरायरकनो नगबो किसा आं लुगुरंनि थानि किसा कोयो नगबो किसा नायदि फादि तो माफा खालिया सुदो ब्रंनि सुबासु मानो हंख्लाय तो कायसा कानि मुसुं नायबो कामानाय क्लायतुं नाय सरायबो बो कासाय माननाय अबनो जतनि थाने कोयो बासै नों तो मा सानायनि बसाजे सो टेलेन्ट गोनां जे कायसा कतर स्टूडियो को जे सामुं खलाय ओ सामुं निनि बसा कायसा कंप्यूटर बायनो खायो संरक बो सुइमानो ट्रैक रक बो सलामानो आबुनि परे रबुरसा मानो माबो सामानो आसुक टेलेन्ट गोनां परासुनानि पासापासि ताम सानाय नों निनि बसानो तयै आंनि बसानो तयै आं सानाय तिनि गोबांमा जानि स्टूडियो नांमानि जिनिस गोबांमा दङ बजे जिनिस सान जों अ जिनिसनो लायरमायाखौ रां पैसानि शर्ट बाय ते फार्स्ट बिनि नांले कम्पिउटारनि बिनि अ स्टूडियोनि नांले जिनिस बिनि मिक्सार करै ते बिनि रेकर्ड खायनानि माइक्रोफोन नाङो हंकले बिनि गाहाम आंगो गिटार बो करै गोबां जाया बो आगेनि कासाम हंकले गिटार ओना गोबां जिनिस नां दङ एकटा स्टूडियो हंके गोबां माना हंके एकटा रूम नां दङ स्टूडियोनि बायबो ताबो तो बिनि बेडरूम से स्टूडियो के पर्सनल रसाब थानियो किसा प्रॉब्लेम रसाब थानियो किसा प्रॉब्लेम नङ ते पर्सनल स्टूडियो रूम नां दङ बो गोबां मा रसाब थानियो ते कब्रु बाय न इंटरेस्ट आरो रियां बाय न इंटरेस्ट दङ ओ कब्रु रियां माने गोबां बासि कसर को खायसा निन बसा ककबुरक जे रसामुं तो रसाबु रियां संरक बो रसाबु रिलिक्स कंपोज तो खलायो ट्रैक दो बसलामु डिफरेंट कायसा भाषा लैंग्वेज मक कम्युनिटी रकनि गानदो बो रसाबु होनो अब कुबुइदा बिनि कमेन्ट फायो बिनि सब्सक्राइबार ते बौनि sok mok song tungo माने हिट करे हनि साव बौनि जे मक उइ बौनि मक song न माने जुट चाजे बसाव जिनि मक song नि नाय आलादा सुट आलादा खरांग रय नों किसा ताइरग्रा दे जोंन माने म्यूजिक गरम खलाय ताइरग्रा हनि साप्ले एरनि साइब खा ते लेडिस बो बसुयो म्यूजिक बो ताखा माने ब्राउनि मक नि नाय गानिन जुदा खलाय बो तागरखा अमो औरदि बुक कलाय जाक ताबो बुकिंग कलाय जाक लानि हनि साव